नमस्कार सांग मैंने मु क्षीरमणि क्षीरमणि ब्लॉग चैनल रे आपण माने को स्वागत। आमर एपटे प्रबल गरम लागुची। आसंतु आज भिडियो स्टार्ट करिवा। आज हे देखंतु माने किछि दिन पूर्वरु मु एटा सफा करतली पुणी माने एते परिमाण मड़ी हे गला याकू एबे आसंतु सफा करिवा। तेंतुड़ी नेछि आउ देखि लूण नेछि एटा देखंतु आउ देखि हमर किछिटा विनेगर नेछि। ভিনেগার পাখাপাখি মু 2 চামচ দউছি 2 চামচ মানে 2 ঠিপি দউছি ঠিপিটারে। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ସଫା ହେଉଛି। এই দেখন্তু মানে ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତେନ୍ତୁଳି ଲାଗୁଛି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପୁରା ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଥରେ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ନୁଟା। এই দেখন্তু এপটে কেমতি দেখা যাচ্ছে কলর, এপটে কেমতি কলর দেখা যাচ্ছে। দেখন্তু খালি টিকে চল লগাইকি খালি অଣ୍ଡାଡ଼ି দেলে হব। ভাবুথিব তেନ୍ତୁଳିটা কাইকি কড়া দেখা যাচ্ছে মানে তেନ୍ତୁଳିটা আমার অধিক দিন হয়ে যাইছি পুরোনাটা কই কড়া পড় যাইছি। তেନ୍ତୁଳିটা 4 ବର୍ଷ পাখাপাখি 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ হয়ে যাইছি তেନ୍ତୁଳିটা সেইথিপাই কড়া পড় যাইছি। এই দেখন্তু মানে টিকে भी ঝঞ্ঝট নাই কেতে সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গলা। মানে এতে ঘষিবার भी দরকার নাই খালি এমতি রে অଣ୍ଡাଡ଼ି দেলি দেখন্তু পুরা পরিষ্কার হয়ে গলা। ଏବେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଏଟାରେ ଭିତର ପଟେ ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ସଫା କରିଦେବି। ଏ ଖଣି ଆଗରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଖଣିଆଗା ମାନେ ଆମର ପିଲା ଆମର ଗୁଡୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲା ଏଠି ସେଠି କଚାଡ଼ିକି ନୁଟାକୁ ପଛପଟେ ମାନେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଲା। ପୁରା ଖଣିଆଗାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ରହିଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧୋଇକି ଦେଖେଇବି କେତେ ପରିମାଣ ଆମ ସଫା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଧୋଇକି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ପୁରା ନୂଆ ମିତିକା ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖଣି ଆଗରେ ରହିଗଲା ଭିତର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା ହେଲା ପୁରା ନୂଆ ମିତିକା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ଗାରେ କି ଖଣିଆ ଆଗା ରହିଗଲା ସେ ଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ।